Thank you. Thank you very much. The person in the back. He is meant for the football game. Okay. See, we didn't lose anybody. They're waiting for dessert. Yeah, I know. Okay, you're being held by dessert. I don't need it. Yes. Like you said, that's wisdom there. I don't need it. So, this time around, Así que esta vez we're going to talk about witchcraft. vamos a hablar de brujería. Now, many people may be very familiar with this Mucha gente quizás esté muy familiarizada con esto in a real life manner, en una manera de vida real. and some others of you Y algunos de ustedes, otros, might think I just live in Hollywood movies. quizás piensen que yo vivo en las películas de Hollywood. But that would also include TV. Pero eso incluirá igual el televisor. Because have you noticed Porque han notado ustedes how much witchcraft cuánta and brujería spells and y magic hechizos, magia is in the media? está en los medios? But this is not by chance. Esto no es de coincidencia. So this is to help people to Es believe. para ayudarle a la gente a creer. Because the faith that we have, Porque la fe que tenemos, we can either use it podríamos o usarla to believe in Yeshua para creer en Yahusha or to believe in evil. o creer en la maldad. It can go either way, and that is up to you. Puede ir de cualquier manera y eso está de tu parte. So, as you may have heard me recall in the first teaching, Así que como me oyeron a hablar en la primera enseñanza, I get the opportunity to minister tengo la chance de ministrar to many great people a muchas grandes personas around the country, por todo el país. and also with other deliverance ministers. E igual con otros ministros de liberación. And of course, we talk Y por supuesto hablamos about the commonalities acerca de las cosas en común as well as the anomalies y las cosas extrañas of the various types de los varios tipos of oppression de opresión that we encounter. con los que nos topamos. Sometimes at dinner, A veces en la cena I'm a little concerned estoy un poco preocupado that someone might be listening to our conversations. que alguien quizás esté escuchando nuestras And conversaciones they might throw us out of the y restaurant quizás nos echan fuera del because it restaurante seems a little crazy, I porque know. parece un poco loco, lo sé. This day, Hoy we are running into witches estamos topándonos con brujas, as much as we do demons. tanto como demonios. There has been a rise of witchcraft. Ha habido un crecimiento de brujería, hechicería. What I need to say, Lo que necesito decir, that I'm talking about witchcraft estoy hablando de brujería, very generically, genéricamente, to include para incluir those that practice magical los skills que practican habilidades mágicas and abilities, y habilidades, including casting spells, incluyendo echar hechizos, conjuring demons, hablar o reunir a demonios that do pagan rituals que hacen rituales paganos and or sacrifices, o sacrificios, including blood sacrifices incluyendo sacrificios de sangre to deities a deidades o dioses or forces. o fuerzas. Witchcraft La brujería is a very general term es una frase muy general that is hard to define. que es difícil definir. So again, for this teaching, Entonces, otra vez para esta enseñanza, I'm kind of including everything. estoy incluyendo casi todo. Warlocks, Brujos o brujos, voodoo priests, ministros de voodoo, sorcerers, brujos, those that practice black magic los que practican magia negra or the dark arts. o las artes oscuras, tenebrosas. White witches Brujas blancas, are those that they feel that they do good magic or aquellos white magic. que piensan que hacen magia blanca. Satanism, Satanismo,
Luciferianism, las personas que adoran a Lucifer, shamans, shamans, Wiccans, Wiccans, astral projectors, los que se proyectan astralmente, roots, raíces, or some form of syncretism. o alguna forma de apartación, syncretism, Syncretism? sincretismo, perdón, Where syncretism en donde el sincretismo is a mixing es un mezclar of biblical beliefs de creencias escriturales along with witchcraft junto con la practices. hechicería, prácticas de brujería. Yes, like oil and water, exactly. Thank you. Catholicism. Yes. I'll get more into that as we go. A few decades ago, Unas cuantas décadas atrás, we didn't hear too much about witchcraft. no oíamos mucho de la brujería. They were under the radar. Estaban escondidos, They did not pop their head out much. no levantaban su cabeza mucho. But today, Pero hoy, witchcraft la brujería is unashamedly está sin vergüenza, in the open abiertamente funcionando, with no fear sin temor of Yah. de Yahuwah. And again, over the past few Y decades, una vez más, a lo largo de las cuantas décadas we atrás, see an increase hemos visto un crecimiento in TV en la televisión, movies, las películas and games. y los juegos. And in case you're wondering, yes, Y en caso de que se estén preguntando, sí, for some people that are sensitive para algunas personas que son sensitivas to the spirit realm, al mundo espiritual, they can get demons or witches just by watching TV. podrían ser ocupados o poseídos por demonios o brujas solo al ver la televisión. Today, witchcraft has been repackaged Hoy la brujería ha sido reempacada and is no longer categorized, y ya no se categoriza, for the most part, por la mayor parte, as being demonic como algo demoníaco or satanic, o satánico, but rather, sino que those that believe in the Bible los que creen en la escritura are full of hate. están repletos de odio. But it says in Isaiah Pero dice en Isaías 5:20, 5:20, woe to those hay de aquellos that call evil good que le dicen bueno a lo malvado a lo tob, a lo bueno, and good evil. y a tob a lo malvado. Today it is common Hoy eso está en común, to hear about witches que se oiga de brujas gathering across the nation que se reúnen por toda la nación to publicly para públicamente curse the presidents maldecir a los presidentes, of the United States, al presidente de los Estados Unidos, to hear para oír that Satanists que los satanistas all over the country por todo el país are fighting for their rights, están luchando por sus derechos, even erecting public statues aún levantando estatuas públicas in government locations. en áreas gubernamentales. And you may have heard Quizás hayan escuchado in the past few weeks en las cuantas semanas atrás of how the Roman Catholic Pope de cómo el Papa Católico Romano allowed a huge statue permitió una estatua grandota of Moloch de Moloch in the Vatican en el Vaticano as a history lesson. como una historia, una lección histórica. Yes. Ah. And so, again, witchcraft has been Y repackaged, una vez más, la brujería ha sido reempacada and it is always presented as something y siempre se presentaba como algo just different and not evil. simplemente diferente y no malvado. So while some of these Así que mientras algunos de estos are not technically referring to witchcraft, técnicamente no se están refiriendo a la brujería, it does speak to the rise sí habla del levantamiento of paganism del paganismo and idolatry. e idolatría. Now couple this Y junten esto con with the fact el hecho de que
that many congregations Muchas congregaciones or churches o iglesias are closing their doors están cerrando sus entradas every year cada año, as the country ya que el país starts to accept comienza a aceptar postmodernism. el posmodernismo. El Postmodernism posmodernismo is an intellectual es un intelectual, stance una posición intelectual that rejects the possibility que rechaza la posibilidad of reliable knowledge. de conocimiento confiable. In Western philosophy, En la filosofía occidental it's a movement es un movimiento characterized caracterizado by broad skepticism, por un escepticismo amplio, subjectivism, subjetivismo or relativism, o relativismo, a general suspicion una sospecha general of reason, de razón, especially especialmente in regards con respecto a to biblical or political ideologies. ideologías políticas o the first one you said, Especially in regards to biblical escriturales. or political ideologies. To phrase it another way, Para decirlo de otra manera, many people today muchas personas hoy see the church as old, ven la iglesia como antigua, as irrelevant. irrelevante. This rejection Este rechazo of the Bible de la escritura has left a spiritual void ha dejado un vacío espiritual that people are seeking to fill que la gente está buscando llenar by other means. de otras maneras. So add a dash Entonces agréguele un guión, of postmodernism, un guión de posmodernismo, and that means un poco de posmodernismo, y lo que eso quiere decir many people que muchas personas are focusing se están enfocando on other pagan deities en otros dioses, dioses paganos or sources of power, o orígenes de poder alternativos, as less people ya que menos personas believe in spiritual creen en absolutes, absolutos espirituales, but they are eclectic pero son eclécticos in their beliefs. en sus creencias. So they may pick a little bit of Wiccan over here. Así I'm que gonna quizás escojan un poquito de Wiccan o brujería aquí. add a dash of some Buddhism, Le agrego un poquito de budismo, and as they feel that they need. como sienten necesitar. Even preparing coming to this place in Florida, Aún para prepararme en venir a este lugar en Florida, I got on the computer me metí a mi ordenador to start seeing how many witch covens para ver cuántos convenios de brujas were in Florida. estaban en Florida. Because witches these days Porque en estos tiempos las brujas are very well organized. están muy organizados, They're very technical. son muy técnicos. I had a friend just come back Tuve un amigo que acababa de regresar from California. de California. He said he ran into some covens Dice que se topó con unos convenios out there allá afuera that were very militaristic. que eran muy militaristas. But even in Florida, Pero aún en Florida I found 102 encontré 102 covens that advertised asambleas de brujas que hacen anuncio as adult groups. como grupos de adultos. But they did not want to leave out family groups. Pero no querían excluir grupos familiares. And there was 23 Y hay 23 more of those covens o más de esas asambleas de brujas listed. en la lista. So this way, Así que de esta manera, if little Billy si Billy pequeñito wants to learn witchcraft quiere aprender brujería as part of the family tradition, como parte de tradición he familiar, can do that. podemos hacerlo.
I'm sorry, there are 2 in McClenny. Yes, there's 2 in McLean. Or was it 3? 3? 3 actually in this county itself. 3 en este condado. Yeah, That so is known of. that is known of. Yeah, these are only ones that advertise. Son los que anuncian su posición, As there are some that do not want to su be existencia, easily found. ya que hay algunos que no quieren ser fácilmente encontrados. So if you think that witchcraft Así que si piensas que la brujería will never affect you, nunca te va a afectar a ti, or that you live somewhere where it's o not, que vives en algún lugar donde no existe, I caution you to think te again. advierto que lo medites de nuevo. But there is good news, Pero hay alegres nuevas, also known as the gospel. igual conocido como el Evangelio. Hallelujah. So I apologize Así que les pido disculpas, as I consider myself que ya que me considero a mí mismo a realist. un realista, I don't talk about this no hablo de esto to bring you down, para deprimirles, but to let you know pero para hacerles saber what exists. lo que existe. I'm not here to put fear into you, No estoy aquí para ponerles temor, poner temor en ustedes, but rather hope. sino que esperanza. I know there are many people Sé que hay muchas personas that don't like talking about the que bad no les gusta hablar de lo malvado or demons, o de demonios, about negative stuff. acerca de cosas negativas, But the Bible sino que la Escritura says in 2 Corinthians dice en 2 de Corintios 2:11, 2:11, lest Satan should take advantage of para us, que Satanás no tome ventaja de nosotros, for we are not ignorant porque no somos ignorantes of his thoughts, de sus pensamientos, devices, de sus maquinaciones, plans, de sus planes or designs. o sus diseños. Even Ephesians 6:11 Aún Efesios 6:11 says that we have the power dice que tenemos el poder to stand against the schemes, de estar en contra de las esquemas o planes, the clever tricks, los trucos, the lies las mentiras of the devil. del diablo. So, what does the Bible have to say Así que, ¿qué tiene que decir la Escritura about witchcraft? acerca de la brujería? The first use of witchcraft that I could find El primer uso de brujería que pude encontrar was in Exodus 7, está en Éxodo 7, when Moshe and Aaron cuando Moshe y Aarón went to the Pharaoh, fueron a Faraón and Aaron threw his staff down, y Aarón tiró su vara and it became a serpent. y se convirtió en una serpiente. And then the Pharaoh's wise men Y luego los sabios de Faraón and practicers y los que practicaban of witchcraft la brujería did the same. hicieron lo mismo. But we know how that ended. Pero sabemos cómo eso acabó. Aaron's snake La serpiente de Aarón devoured the snakes of witchcraft. se devoró las serpientes de la brujería. It would not surprise me No me sorprendería if witchcraft has been around from the beginning. si la brujería ha estado aquí en nuestro alrededor desde el principio. We had just made mention Acabamos de hacer mención of this over the break. de esto durante nuestro descanso. That even in Nimrod's time, Que aún en los tiempos de Nimrod, in Genesis 11, en Génesis 11, there could have very well been witchcraft. pudo haber existido la brujería. And obviously, there are many Y obviamente hay muchos, references against witchcraft muchas referencias en contra de la hechicería in Scripture. en la Escritura. In Deuteronomy 18:10, En Deuteronomio 18:10, the Bible talks against la Escritura habla en contra divination, de la adivinación, also known as being a fortune teller. igual conocido como ser alguien que dice la fortuna. The Bible says an observer of times. La Escritura habla de uno que observa los tiempos. This can also be, as stated in other Bibles,
o el sortilejo. Se puede declarar en otras escrituras agorero, a user of magic, uno que usa magia, a magician, un mago, one that tells fortunes, alguien que declara la an fortuna, observer of clouds. uno que observa las nubes. The Bible says an enchanter, La escritura habla de un encantador, which can also mean a witch que igual quiere decir un brujo, that tells fortunes que da fortunas or interprets o, omens. o interpreta señales, A fortune teller. presagios, uno que declara la fortuna. And the Bible mentions a witch, Y la escritura menciona una bruja, which can be a sorcerer que puede ser un brujo or a whisperer of spells. o uno que declara hechizos. It mentions a charmer. Habla de un encantador, That is one who conjures spells. uno que declara encantos, Or a consulter with familiar spirits, o uno que consulte a espíritus familiares, which is a medium. que es un adivino, One asking a familiar spirit o alguien que le pide a un espíritu familiar who evokes the dead, que consulta a los muertos, or is a necromancer. o uno que habla con los muertos. Or the Bible says a wizard, O la escritura dice de un brujo who is a knower. que conocía cosas. One that has a familiar spirit, Uno que tiene espíritus familiares or is a soothsayer. o que dice sortílegos. And lastly, the Bible talks about a necromancer Y por último la escritura habla de un nigromante, as one who inquires of the uno dead. que le pregunta a los muertos. One that seeks a deity Uno que busca a un Dios in prayer and worship, en oración y adoración, or seeks to study or follow o busca escudriñar y seguir with the demand con el requisito or to care for the dead. o cuidar por los muertos. The point I'm trying to make El punto que estoy queriendo hacer es que is that there are many different types of hay witchcraft. muchos tipos diferentes de brujería. A lot of those terms Muchas de estas frases overlap se pueden usar simultáneamente, with one another, la una con la otra. and it's a little bit hard to understand. Y es un poquito difícil de comprender. And I just wanted to give you an idea Y solo les quería dar idea of what Yah does not approve of. de lo que Yahuwah no aprueba. In 1 Samuel 28 Primera de Samuel 28 is the witch of Endor story, está el recuento de la bruja de Endor, where Saul seeks a medium en donde Shaul busca a una hechicera to call up the prophet Samuel. para que le traiga al profeta Samuel. And we know that the demon Jezebel Y sabemos que el demonio Jezabel was a witch also. igual era una bruja, As scripture states como declara la escritura in 2 Corinthians en 2 de Corintios 9 verse 22. 9:22. That Jehoram Que Yahuram was talking about Jezebel, estaba hablando de Jezabel, was talking about her whorings, estaba hablando de sus and that her fornicaciones witchcraft was many. y que su brujería era bastante. The reason I mention that is La razón que menciono eso es porque if you are doing deliverance si estás haciendo desencadenación and someone's doing witchcraft, y alguien está haciendo brujería, there will be a spirit of Jezebel that's Sí, there. habrá un espíritu de Jezabel que se encuentre ahí. In addition to the witchcraft demons. Además de los brujos o los demonios, perdón, de brujería, So don't let her hide. no dejen que se esconda. Don't let her fool you. No dejen que les engañe.
And who can forget ¿Y quién se puede olvidar 1 Samuel de Primera de Samuel 15, 15, verse 23? 23? For rebellion Porque la rebelión is as the sin es como el pecado of divination de adivinación and stubbornness, y terquedad, as is wickedness así como es la maldad and idolatry. y la idolatría. Because you have rejected Porque han rechazado the word of Yah, la palabra de Yahuwah. he also does reject you. Él igual les rechaza a ustedes. We have to understand Tenemos que comprender that witches reject Yah que los hechiceros rechazan a Yahuwah, as being all powerful siendo todopoderoso, everywhere at once en donde quiera, en todo momento, and all knowing. y que lo conoce todo. They are not looking No están buscando for his will su voluntad in their lives. en sus vidas. They are not humbling No se themselves están humillando a sí mismos before him, delante de Él. nor do they want his Ni provision. quieren su ayuda. They are trying to serve themselves Están queriendo servirse a sí mismos by service to the deity al servir al Dios or force of nature o la fuerza de la creación, that will give them what they want. que quieren que le den lo que ellos quieren. They believe they have a knowledge Creen que tienen un conocimiento superior superior to that of Yah. al de Yahuwah. But know that the demons Pero sepan que los demonios will surely exploit this. ciertamente explotarán esto. Witches do not understand Los hechiceros no comprenden that Yeshua que Yahusha is loving es amable and that Yah y que Yahuwah is jealous es protector and only y shares solo comparte his glory su preciosidad with his faithful ones. con los que le son leales. But how does witchcraft Pero ¿cómo es que la hechicería operate today? funciona hoy? Believe it or not, Créanlo o no, not all witches, no todos los brujos, or probably any witches, o quizás ninguno de ellos, wear black pointy hats, usan sombreritos con puntas de color negro, fly on a broom, vuelan sobre una escoba or have a cat o tienen a un gato on the end of the broom. al final de la escoba. Many witches today Muchos brujos hoy look very normal, se ven muy normales, even in church. aún en la iglesia, las iglesias. I one time had a boss Un tiempo tuve un jefe who was a witch. que era un brujo. She considered herself a white witch. Era una bruja y se consideraba una bruja blanca. And I actually got along with her. Y sí me llevaba todo con ella. She was a good person. Era una persona buena. She wanted to do good and help people, Quería hacer lo bueno y ayudar a la gente. but she was doing it the wrong way. Pero estaba haciéndolo de la manera equivocada. I would tell her Yo le about des- Yeshua, Yo le decía de Yahusha. and she told me, Y ella me dijo, Noe, Noé, my sister mi hermana, goes to church, va a la iglesia. and she is the biggest hypocrite ever. Y es la mayor hipócrita que haya existido. I don't want anything to do with the church. Yo no quiero nada que ver con la iglesia. So the question is, why do people want to become witches? Pero la gente, ¿por qué quiere ser brujos? ¿Por qué quieren estar en la hechicería? I think this is something we need to ask. Creo que esto es algo que debemos de preguntarnos. I believe that people become witches for 3 reasons. Yo creo que la gente se hace en brujos por 3 razones. Sometimes they are just people that were hurt by other people. A veces son personas que fueron lastimadas por otras personas. Sometimes even Yeshua's disciples. Aún por los aprendices de Yahusha. That has caused them Que les ha causado to have a root of bitterness tener una raíz de amargura and to become revengeful. y de ser personas vengativas.
I've ministered to many people Le he ministrado a muchas personas that were attacked que fueron atacados by a former spouse por un esposo anterior or a girlfriend o una novia or a boyfriend o un novio, because maybe they were jealous porque quizás tenían celos or mad, o estaban enojados or they maybe just perceived o quizás percibían simplemente that they were done wrong. que se les hizo mal. So these people Así que estas personas either became witches o se hicieron brujas or they hired witches o alquilaron o contrataron a brujas to do their dirty work. para que hicieran su maniobra. I have run into many witches Me he topado con muchas brujas that have told me, que me han dicho, I don't even know this yo person. ni siquiera conozco a esta persona. I was hired to do a job. Alguien me contrató a hacer un trabajo. Number 2, Segundo, sometimes the witches a veces las brujas have never known Yeshua. nunca han conocido a Yahusha. They didn't know enough No sabían lo suficiente to test the spirits, para probar a los espíritus. or they believed the doctrines of demons O creyeron las enseñanzas de los demonios. and were seriously misled. Y seriamente fueron desviados. Maybe they came from a family of witches Quizás vinieron de una familia de brujos. and it's in their bloodline. Y está en sus genealogías. So they are strongly attracted Así que están fuertemente atraídos or inclined o inclinados to do witchcraft, a hacer brujería. since it is literally Ya que literalmente in their blood. está en su sangre. I have ministered to many people Le he ministrado a muchas personas that were first generation que eran brujos de primera generación. believers, O perdón, creyentes de primera generación. and the rest of their family Y el resto de su familia did witchcraft. hacía brujería. And sometimes they would pay a severe price. Y a veces pagaban un precio muy severo. You would be surprised Estarían sorprendidos the things that family do to each other de las cosas que una familia se hace entre sí when witchcraft is involved. cuando la brujería está presente. Number 3, Tercero, but there are other witches pero hay otras brujas that know very well que saben muy bien that they are going to hell, que se van a ir al infierno, but they still want the power. pero de todos modos quieren el poder And they believe y creen Satan will share his power que Satanás compartirá su poder with them, con ellos, even though aunque they know saben Satan will not share his power que Satanás no quiere compartir su poder with other witches. con otros brujos. I don't quite understand how that works. No comprendo cómo funciona eso. That Satan will lie to Que others, Satanás le mentirá a otros, but not them. pero no a ellos. I don't get it. And there are also different levels of commitment Y hay diferentes niveles de compromiso amongst witches. entre brujos. Some just, they dabble, they play around. Algunos solo juegan con los conceptos, Like a hobby. como un pasatiempo. They may put a candle Quizás pongan una vela for like money para dinero or a spouse, o para un esposo and they will pray to that candle, y le oran a esa vela thinking, what's the harm? pensando no va a molestarle a nadie, But there is harm. pero sí hay problemas que se causan. Others are more serious in developing their craft. Otros están más seriamente interesados en desarrollar sus habilidades. They may even get a familiar spirit Quizás hasta adquieran un espíritu familiar to help them learn their craft. a que les ayude a aprender sus habilidades. So the familiar spirit Así que ese espíritu familiar will get something from the witch. obtendrá algo de la bruja o el brujo. Maybe the familiar spirit likes cigars, Quizás Cuban al cigars. espíritu familiar le gustan los cigarros cubanos. Maybe that familiar spirit Quizás a ese espíritu familiar likes rum. le gusta el ron pope o ron. Maybe that familiar spirit Quizás a ese espíritu familiar
wants to be kept in a little house, in a little jar. Quiere ser guardado en una casita, en una jarrita pequeñita, like genie. Yeah, like a genie. Yes, seriously, yeah. I had went up to Salem, Massachusetts, Fui a Massachusetts, a la ciudad de Salem, and there, I don't think most people understand or realize y no creo que la mayor parte de la gente comprende ni reconocen que the principalities that are there. las principalidades que están ahí, Like every fourth or fifth store, que cada cuarta o quinta tienda they sold witch wares. vendían cosas de brujas. So they would have their Christmas trees Así que tenían los árboles de Navidad in the window, en la ventana and then right next to that, y junto a ello they would sell witch paraphernalia. vendían cosas de colección para brujas. Sometimes they would have like little ornaments, what look like little ornaments, little balls, A veces tenían esferas glass balls, de vidrio and they would have spells. y hechizos They would say, if you say these spells, que decían, si dicen estos hechizos, you can capture pueden capturar a familiar spirit un espíritu or some familiar type of entity o algún tipo de entidad in the ball. en esa esfera. And then, I don't know, maybe you name it George and pet it and hug it and sorry, that's an American humor, sorry. And so, Quizás lo puedan nombrar Jorge y acariciarlo, lo que sea. and then there are witches that are totally sold out. Y luego hay brujas que están completamente entregadas And again, they don't care if they're going to hell. y no les importa si se van al infierno. They will do whatever it takes Hacen lo que se requiera to get more power. para conseguir más poder. They want what they want, Quieren lo que quieren, when they want it, cuando lo quieren, how they want como it, lo quieren. and they will stop at nothing to Y get no it. cesarán en nada para obtenerlo. And their minds are totally seared. Y sus mentes están completamente trastornadas. There are various types of witches Hay diferentes tipos de brujos in every culture. en toda cultura. Some include religion, Algunos se incluyen la religión, others do not. otros no. Some worship deities, Algunos adoran a dioses and some worship the elements. y otros adoran a los elementos. Others believe generational ancestors Otros creen en ancestros generacionales become divine. que se hacen Elohim o poderosos. And I'm sure there's many other beliefs Y creo que hay muchas otras creencias I'm unaware of. de las que no estoy apercibido. Witches may not follow Quizás los brujos no sigan one set of religion, un tipo de religión, practice, prácticas, tradition, tradiciones or culture, o cultura, as they will frequently mix it up. ya que frecuentemente lo mezclan. I was one time ministering to a lady. En un momento ministré a una persona. She was very sensitive in the spirit. Tenía mucha sensitividad espiritualmente. This lady was, she had an accident, Esta mujer tuvo un accidente. a car accident. De carro. And right after that, Y después de eso, she became sensitive to the spirit. comenzó a ser sensitiva al espíritu. How did that happen? ¿Cómo pasó eso? I don't know. No lo sé. But she could hear from God, Yah, for other people. Podía oír de Yahuwah por otras personas And she did not want the gift. y no quería el don. She was young. Estaba joven. At that time, En ese momento there was a witch había una bruja that was attacking our que ministry. estaba atacando nuestro ministerio. And so I'm ministering to this woman that is sensitive. Y entonces le estoy ministrando a esta mujer que se ha hecho sensitiva a lo espiritual. And the witch Y la bruja came in through her, took her over. entró a través de ella y la poseó.
and started to tell me, Y comenzó a decirme, Noe, I am here. Noé, aquí estoy. There's nothing you can do about No hay it. nada que puedas hacer acerca de ello. You have lost control of your session. Has perdido control de tu sesión. And so I just let him talk. Y le dejé hablar. Sometimes they give more information by talking. I just let them talk and talk nonsense. A veces dan más información a través de su habla y les dejo que hablen y hablen su basura. And I told him, Y le dije, don't get arrogant no se ponga arrogante just because Yeshua solo porque Yahusha allows you to get away with this. permite que se escape con esto. So as he was talking, Entonces, al él estar hablando, I took the Bible tomé la escritura and I pushed him out. y lo empujé fuera. Of course, he will keep trying to attack. Y por supuesto va a querer intentar siguiendo atacando. But at that moment, he was dealt with. Pero en ese momento tratamos con él. Put him under your feet and make him a sandwich. So you might be asking yourself, Así que quizás se pregunten, how do witches attack people? ¿cómo atacan las brujas o los brujos a la gente? Well, I'm not going to give you any specifics No les voy a dar cosas específicas because I want to give you life porque les quiero dar vida, Jaim, and not death. y no muerte. But I will tell you some common ways. Pero sí les diré de algunas maneras en común. Number one, Primero, dreams. sueños. Many times, witches will attack us Muchas veces brujos nos atacan when we least suspect it. cuando menos los sospechamos. And to be honest, Y para serles sinceros, we may never expect to be attacked by witches quizás nunca esperemos ser atacados por brujos, because we don't even believe in witches, porque ni siquiera creemos en brujos. or we believe in spiritual, or we don't know about spiritual warfare. O no conocemos de guerra espiritual. But due to many deliverance ministries, Pero debido a muchos ministerios de desencadenación, this is changing. esto está cambiando. So again, I thank you, Shalai Así Moshe, que una vez más le doy toda la for allowing me to basura speak. por permitirme hablar. Hallelujah. So witches with the aid of demons Así que brujas con la ayuda de demonios will attack us when we're sleeping. nos atacan cuando estamos durmiendo. Now, of course, a witch will Y camouflage por supuesto una bruja se disfraza, their looks, sus fachadas, their purposes, sus propósitos or their intents. o sus intentos, sus In our dreams. intenciones en nuestros sueños. I mean, if Satan came to us Si Satanás vino a nosotros looking like a hideous creature viéndose como una criatura horrible that wanted to kill us, que nos quería matar, we wouldn't take the bait. no recibiríamos el veneno, el engaño. And witches are the same way. Y las brujas son de igualitas. If you have any of these Si experiences tienes tú alguna de estas in experiencias your dream, en tus sueños, you have made a contract, has hecho un contrato, more than likely, lo más probable, with a witch, con una bruja. and hence invited in a Y demon. por lo tanto has invitado a un demonio. Now, this is not Y esto no a es complete list, una lista completa, as witches ya que las brujas and demons y los demonios are always changing it up. siempre lo están cambiando. If you eat food Si comes comida in your dream, en tu sueño, you could have made a contract. podrías haber hecho un contrato. This is very common. Esto es muy común. If you signed a Si contract, firmaste un contrato, if you traded money, si intercambiaste dinero, if you had physical intimacy, si tuviste intimidad física, if you shake hands, si saludas las manos. these are all symbolisms for making a contract. Todos estos son símbolos de haber hecho un contrato. I one time had my brother come to me in my dream En un momento mi hermano vino a mí en un sueño to do a drug deal.
para hacer una transacción de drogas. I woke up in the morning Me desperté en la mañana and I was like, that was not my brother. y dije, ese no era mi hermano. I was being set up. Estaba siendo preparado para tendiéndoseme una trampa. So I had to pray over my dream Así que tuve que orar por mi sueño and cancel it. y cancelarlo. But witches can also get into us Pero igual, los brujos o brujas se pueden meter en nosotros by random objects. a través de objetos cualquiera. So witches curse objects Así que las brujas maldicen a los objetos so that the targeted person para que la persona señalada or even a random person o a una persona cualquiera will pick up the object, levante el objeto and then the witch y luego la bruja can get into their conscience. puede entrar en su conciencia. Do you know that witches curse? ¿Sabían ustedes que las brujas maldicen Halloween candy, los dulces de Halloween? clothes at the clothing store, Las ropas en las tiendas de ropa, food at the grocery store. comida en la tienda de comida. So if you find a $10 bill Así que si tú te encuentras un billete de $10 and you pick it up and you're like, today's my lucky y day. lo levantas y piensas, es mi día de suerte. It may not be your lucky day. Quizás no sea tu día de suerte. On some objects, En algunos objetos you can plead the blood of Jesus podrás clamar la sangre de Yahusha and remove the y curses, quitar las maldiciones, but not on every object. pero no en todo objeto. You cannot redeem cocaine No puedes redimir la cocaína or pornography. o la pornografía. You get the point. ¿Entienden? A satanic Bible, yeah, you can't bless it. You Una escritura can't anoint satánica it. no la puedes ungir. Ay, ve. So, ministering to this one lady, Así que ministrándole a esta mujer, she was retiring from her job. se estaba retirando de su trabajo. And her boss, Y ella y su jefe they fought a lot. se peleaban mucho. So when the lady left her job, Entonces cuando esa mujer dejó su trabajo, her boss gave her a golden jaguar necklace. su jefe le dio un collar de oro de un jaguar. Yes. Yeah. And it was beautiful. Y estaba precioso. In doing ministry with her, En hacer ministerio con ella, guess who was in the jaguar necklace? ¿quién creen estaba en el collar de oro del jaguar? Her ex-boss, Su jefe who anterior, was a witch. quien era un brujo. They can enter into objects. Pueden entrar en objetos. The ex-boss came up El jefe anterior se levantó and said she fell for it. y dijo, ella cayó en la trampa. I am in her Yo estoy en ella and I am out to destroy her. y la quiero destruir. So we cast the witch out. Así que echamos fuera ese brujo. And there was a demon of jaguar there. Y había ahí un demonio de jaguar. Yeah, no surprise, right? We got No. that in Jacksonville. He played downtown. So yes, there are many stories Así que hay muchos recuentos where people pick up random objects. donde la gente puede levantar objetos cualquiera. Had one recently where they picked up an object in a hospital. Uno recientemente cuando levantaron un objeto en un hospital They got cursed by a witch. y fueron malditos por un brujo. The witch was like, that was El mine. brujo dijo, ese era mío. I set it there for someone to pick it up. Lo puse ahí para que alguien lo levantara. Witches can even come in Los brujos igual pueden entrar through tattoos a través de los tatuajes because they curse the ink. porque maldicen la tinta. Brother, you know what the Hebrew... I'm sorry. No, go ahead. You You're know what the fine. Hebrew word for... ¿Sabe lo que es la palabra hebrea What's- para what's- tatuaje? What's the Hebrew word for tattoo? ¿Cuál es la palabra hebrea para Ka. tatuaje? Kaka. Ka.
Seriously. Sounds like an American word. Seriously. Yeah. You can look it up. Yes. Puede investigarlo. So we are told to rejoice and pray without ceasing. Así que se nos dice gozarnos y orar sin cesar. So now I'm giving you some more reasons Así que ya les estoy dando más razones to pray without ceasing. para orar sin cesar. So number 3, Así que en tercer lugar, the third eye. el tercer ojo. This is a real spiritual third eye, Este es un tercer ojo real espiritual. witches when they are in us, Los brujos cuando están en nosotros they will be able to see what we see. pueden ver lo que nosotros vemos. In many deliverance sessions, En muchas sesiones de desencadenación, I will take the anointing oil tomo el aceite de unción and I'll put it right between the eyes, right y lo there, pongo aquí entre los ojos and burn out that third eye. y quemo ese tercer ojo. And many times there will be an adverse Y reaction. muchas veces habrá una reacción adversa. Yeah, they might just fall into their chair or scream. O se caen o gritan o... Eat a cow. So, number 4, Así que cuarto, effigies. efigies. These are also referred to as voodoo dolls. Igual se conocen como monigotes o monos de voodoo. So, I used to thought voodoo dolls were like remote acupuncture. Yo It's like, could pensaba you hit me que... right there? Like, I have some just, but no. They actually use... Yo antes pensaba que las efigies eran acupuntura remota. Yeah, write the number on us, And so they actually use these things. They have different colors to mean different things and Así- different ways that they attack. Así que en realidad usan estas cosas, tienen diferentes colores para diferentes módulos en que quieran atacar. And they actually sell these things at the airport Y venden estas cosas en los aeropuertos. because people just think they're fun, they're games. Porque la gente piensa que son juegos y son diversión. And they do not understand what they're playing with. Y no comprenden con lo que están jugando. Number 5, Número 5. altars. Altars. Alternativos. I'm going to spell that. Lo voy a deletrear. A-L-T-A-R-S. perdón. R-S. Altares. Yes, not to be confused with an alter ego No de ser confundido con un ego alternativo or like a type of soul fragment. o un tipo de fragmento de algún alma. Just like many people in the Bible Así como muchas personas en la escritura would build altars of stone. construían o edificaban altares de piedra. Witches do the same. Los brujos hacen lo mismo. They will have their candles Tienen sus velas and their y deities, sus dioses and they will take items from other people. y les quitan cosas a otras personas. Pictures, Fotos, clothes, ropa, hair, cabello, blood, sangre and they will put it on the altar y lo ponen sobre el altar to help their demon para ayudar a su demonio find you. a encontrarte. Now, some of those items may not be in the physical. Algunas de esas cosas quizás no sean físicas. They can actually come into you, they can astral project Quizás pueden venir a ti, proyectarse astralmente to your house a tu casa and take things from you. y quitarte cosas. Sometimes in the physical, A veces en lo físico, but also in the spiritual. pero igual en lo espiritual. They can take your spiritual hair, Pueden quitarte tu cabello spiritual espiritual, blood. tu sangre espiritual. And I know it sounds way out there, Y sé que suena muy loco, which is what you... You knew that one. Huh? Yeah, exactly. that means out there. And I see the brother back there agreeing with me. He Y ve- knows, I'm sure he's, yes. Veo a nuestra guía allá atrás acordando con todo esto. So a lot of times
in the spirits, Así que muchas veces en los espíritus we have to come against their altars tenemos que venir en contra de sus altares, because that gives them a sense of power, porque eso les da un sentido de poder, a legal right to attack you. un derecho legal para atacarte. So that's why Yahweh always saying, tear down their altars. Así que Yes. por eso Yahuwah siempre dice, derrumba sus altares. Yes. I have seen in the spirit where there was like needles in people, where they were taking their blood. I was He just looking visto- at them. I was like, there's syringes all in you. He visto en el espíritu porque a veces las personas tienen jeringas espirituales extrayéndoles sangre. All right, number 6. Sexto, Cauldrons or pots. ollas. So they actually put stuff like eye of newt, Así que en realidad ponen cosas en sus Like- calderas, a little bit of bat's wing, una alita de murciélago, or whatever their familiar spirits o lo que sus espíritus or familiares demon o demonios tells them les diga to put in. que mete ahí. They literally do things like on the full moon, Literalmente hacen cosas como decir, en la luna llena, take a bath báñate with these certain stones con estas or piedras ingredients, o ingredientes. say these prayers at midnight. Y estas oraciones a la media laila. And so while it seems like a cliche, Así que mientras que parece un dicho común, it's a cliche for a reason. es un cliché por una razón. Number 7, Número 7. astral projection. La proyección astral. So again, these witches know how to send their spirit forth Estas brujas o brujos saben enviar su espíritu hacia adelante through many different ways a través de muchas maneras, for the purpose of either monitoring con you el propósito de o monitorearte or to control you. o controlarte. Have you ever heard a person say, ¿Has oído que una persona diga, I feel like somebody's watching me? siento que alguien me está viendo, observando? If you get that, Si sientes eso, you're not cray. yeah, you might want to give it some merit. Quizás quieras darle algo de mérito. Right. So they have been operating Así in the astral plane Han estado funcionando en el plano astral for a long por time. un largo tiempo. I'll get back to that. So, a few months ago, Hace unos meses atrás there was a lady deliverance minister había una persona ministro, una mujer ministro de desencadenación o ministra and she was telling us a story y estaba diciéndonos, contándonos algo. that a witch had come to her room, Que una bedroom. bruja había entrado en su cuarto. Like she could physically reach out and touch him. Ella físicamente pudo haberlo tocado. We had a national deliverance minister Tuvimos a un ministro nacional de liberación come to our location, que vino a nuestra ubicación and these witches y estas brujas were coming to check us out. vinieron a investigar qué estábamos haciendo. As she was telling the story, Al ella declarar su historia o su experiencia, and her story was she woke up and saw the witch at her bed. ella dijo que se despertó y vio a ese brujo o bruja ahí en su cama. And she took the Bible and she swiped at it. Y tomó la escritura y se lo pasó como una espada. And the witch disappeared like smoke. Y la bruja se desapareció como humo. Later on, Después she went to her kitchen fue a su cocina and she lives alone. y vive sola. She knows where everything is ¿Sabe dónde in her está kitchen. todo en su cocina? The knife was out on the table, El cuchillo estaba ahí en la mesa and she knows that they were trying to scare her. y sabe que la querían asustar. As she was telling me this story, Al ella decirme esta historia, I turned my head. volteé mi cabeza
out of the corner of my y eye, de la esquina de mi ojo, where she was at, donde ella estaba, I saw a black figure, a person, vi una figura, una persona de negro, and I turned back, y volteé and they weren't there. y ya no estaban ahí. So I wasn't sure. Así que no tenía certeza, But then I told her, pero le dije después, as she continued telling her story, al ella continuar declarar su historia, I think that witch got in you. creo que esa bruja se te metió. And she goes, Y I ella believe dijo, it. lo creo. So I ministered to her, Así que le ministré and the witch came up. y la bruja se levantó. And to make a long story short, Y para cortar la larga historia, we dealt with the witch. tratamos con ella. How did she get into her? I think it's through something she ate. Se metió en ella a través de algo que había comido. All right, number 8. 8. Covens. Convenios o asambleas. Covens are groups of witches, Convenios son grupos o asambleas de brujas. and they vary in number of members, Y varían en el número de miembros. but generally their members Pero generalmente son miembros. will all specialize Todos se especializan in a method of attack. en un método de ataque. And since there are multiple members, Y ya que hay múltiples miembros, they can attack at different times pueden atacar en diferentes momentos of the day. del día. The gentleman, or the witch, the warlock, I mentioned before, El hombre que mencioné anteriormente, el brujo, that channeled through the sensitive lady, que se metió a través de la mujer sensitiva, he would hire all different types of witches. contrataba todo tipo de brujas. So there was all kinds of attacks at various parts of the day. Así que hay todo tipo de ataques en varias partes del Yom. And sometimes you might feel this as a pressure on your head. Y a veces sientes esto como una presión en tu cabeza. You might get it as confusion. Quizás lo sientas como confusión. You might even feel like darts are Quizás- being sent to you. A veces piensas que o sientes que se te están enviando dardos Sometimes I have started feeling it as darts. o flechas. I can just feel like tink, tink, tink. I'm like, okay, there's a witch in here Lo somewhere. siento como flechitas que me están golpeando. May I say something? Yeah. I looked up the word coven, Yes. and it is connected to the word covenant or agreement. Oh, really? I An didn't know that. assembly covenant or agreement or a collection of people. Yeah, I can believe that. All right, number 9, Número 9. and we're almost finishing here, is witches in the Bible are sometimes referred to as soul hunters. Las brujas en la escritura a veces se conocen como los que van en busca o cazadores de almas, de seres, Because they gain power porque ganan poder by collecting more souls al colectar más seres, like Nimrod, to give to their higher power para darle a su poder sublime by the end of the year. al final del año. So, in year number 1, En el primer año, they will try to say, get into the conscience of 7 different people intentan meterse en la conciencia de 7 personas diferentes through astral projections. a través de las proyecciones dreams. astrales, los sueños. And at the end of the year, Y al final del año they will go to their deity van a su Dios, a su Dios, and give up these souls. y dan estas almas. And the deity will say, okay, Y la deidad dice, ok, good job. excelente trabajo, I will give you more power. te daré más poder. But the next year, Para el próximo año you have to collect 14 souls tienes que this year. colectar 14 seres este año. And so they go up through the ranks. Así que van subiendo los rangos. In Ezekiel 13, En Ezequiel 13, starting with verse 18, 13:18, it says, woe to those dice, hay de aquellos
that hunt souls. que cazan almas. And I'm paraphrasing a little bit here. I'm skipping for time. I'm Y skipping some estoy words. parafraseando por tiempo. You will see some Bibles say the word beings, Ves que algunas escrituras dicen la palabra seres, but the word can also mean souls. pero la palabra igual podría decir almas, seres. It says, you hunt the souls Dice, tú cazas a los seres of my people, de mi pueblo, while you keep alive mientras que tú mantienes vivo your own beings. tus propios seres. All right, I want to skip some more. We're going to verse 20. Vamos al verso 20. Thus says the Master Yah. Entonces dice el maestro Yahuwah, See, I am against ve que yo estoy en contra your cushions de tus almohadas, by which you hunt, a través de las cuales andas cazando the souls a los seres like birds, como aves, and I shall tear them y los derrumbaré, los from romperé your arms, de tus brazos, and shall let the souls go, y dejaré que esos seres se vayan, the souls you hunt like birds. los seres que tú cazas como aves. Wow. So, in case you don't know, Así que en caso de que no sepas, demons kind are collecting our soul fragments and souls. They kind of put them in their own bank account. los demonios están colectando nuestras almas o fragmentos de nuestras almas y los ponen en su cuenta bancaria propia. The things they steal from us, Las cosas que roban de nosotros our spiritual giftings, son dones espirituales, our destiny, son nuestro futuro, finances. nuestras finanzas. They put all that stuff in Ponen their demon bank accounts. todo eso en sus cuentas bancarias demoníacas. So witches will attack us Entonces los brujos nos atacan in one or more de una u otra of these areas. de estas áreas: Relationships, relaciones, finances, finanzas, health, sanación o estabilidad de tu cuerpo, circumstances, circunstancias or possessions. o posesiones. So what should be our response? Así que, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? I'm not suggesting No estoy sugiriendo that we have a witch hunt, que vayamos en busca de brujas, that we go and tar and feather them, que los vayamos a perseguir y a básicamente castigar, or that we buy up and eat all the Halloween candy. o que No. vayamos y nos compremos todos los dulces de Halloween. What I am suggesting, Lo que sí estoy sugiriendo, generally, generalmente, is that we seek es que busquemos the destiny el designio, los planes that Yah has called us to, a los que Yahuwah nos está llamando and learn how to walk y que aprendamos a caminar in spiritual authority. en autoridad espiritual. When we do this, Cuando hacemos esto, we'll bring the kingdom of Yah traeremos el reino de Yahuwah to earth. a la tierra, Because it's the kingdom of Yah porque es el reino de Yahuwah that will displace the kingdom of darkness. que desplazará el reino de las tinieblas. And the sooner that we get everybody Por más pronto que consigamos que todos doing what they were called to do hagan lo que son llamados a hacer, Baruch Hashem Yahuwah, in the kingdom of Yah, en el reino de Yahuwah, the sooner we will overcome más pronto venceremos, Baruch Hashem Yahuwah, the kingdom of darkness. el reino de las tinieblas. So we have to be led Así que tenemos que ser guiados by the Spirit por la Ruach, with whatever giftings con los dones que and sean destiny y los planes o designios that He has given to us. que Él nos ha dado a nosotros. As I believe, Así como yo creo, every disciple todo aprendice can work puede trabajar in all of the spiritual en gifts, todos los dones espirituales, but in varying degrees. pero en varios grados. We watch the Hollywood movies, Vemos las películas de Hollywood and some of us dream of being a superhero. y algunos de nosotros soñamos en ser superhéroes, But little do we know, pero poquito sabemos
We all are superheroes. Nosotros todos somos superhéroes. You can do things in the Spirit Tú puedes hacer cosas en la Ruach that you never would have imagined possible. que nunca te habías imaginado posible. But you have to step out in Pero faith. tienes que pisar en fe. I think we can use the book of Acts Yo creo que podemos usar el libro de los Hechos as a good model como modelo todo for what we are to attain to. a lo que tenemos que llegar. Man. In Acts 5, En Hechos 5 there were many miracles habían muchos milagros being done by the apostles. siendo hechos por los apóstoles And there was a great fear y había gran temor that came upon the assembly, que vino sobre la asamblea, meaning those that did not believe queriendo decir aquellos que no creían in Yeshua. en Yahusha. And in Acts 5, verse 13, Y en Hechos 5:13 it said that the assembly dice que la asamblea did not have the courage no tuvo la audacidad to join the apostles. de unirse con los apóstoles And that the believers y que los creyentes made much hacían mucho of the apostles. de los apóstoles. Let me rephrase this. Déjenme refrasear esto. The non-believers Los que no eran creyentes were so scared estaban tan asustados of the power del poder that the apostles que los apóstoles walked in. caminaban, en el que caminaban los apóstoles. They did not restrain No restringían the apostles at all. a los apóstoles para nada. They let them do what they wanted to do. Los dejaban hacer lo que querían. We need more of this Nosotros necesitamos más de esto for people to know who they are. para que la gente sepa quién es. But it gets better. Pero se mejora aún más. Do you remember the sons of Sceva? ¿Se acuerdan de los hijos de Esquiva? Yes, in Acts En 19, Hechos 19, starting with verse 13. comenzando con el verso 13. So these Jewish exorcists, Así que estos exorcistas judíos, Yahudim, they tried to cast out the demons intentaban echar fuera los demonios by the name of Yeshua, por el nombre de Yahusha, who Paul proclaimed. a quien Shaul proclamaba. And this became known to everybody Y esto fue conocido a todo mundo in the area. en esa área. And fear fell on them all. Y el temor cayó sobre todos. And the name of Master Yeshua Y el nombre del soberano Yahusha was made great. fue hecho grande. And many who had believed Y muchos que habían creído came confessing and declaring vinieron confesando y declarando their deeds. sus hechos. And they burned up all their witchcraft Y quemaron toda su hechicería, items. sus cosas de hechicería. And in verse 20, Y en el verso 20, the word of the Master la palabra del maestro was growing mightily and prevailing. estaba creciendo fuertemente y prevaleciendo. I mean, isn't that the good news? ¿No son esas las alegres nuevas? So- Baruch Yahuwah. To be honest, I love it. Así que para serles sinceros, yo amo esto. I love what I do Amo lo que hago. because it shows people Porque enseña que la gente, the power of el Yeshua poder de Yahusha and how real y lo real and applicable y aplicable his scripture is que es su escritura, even today aún hoy, in our world of science. en nuestro mundo de ciencia. So for those that feel called Así que para aquellos que se sienten ser llamados, son llamados to deliverance ministry al ministerio de la desencadenación or any other ministry, o cualquier otro ministerio, you have what it takes. ustedes tienen lo que se requiere. We may have to learn Quizás tengamos que as we aprender go, al avanzar, but we have what it pero takes tenemos lo requerido to destroy the works para of the devil. destruir las obras del enemigo. Even in Mark 16:17, Aún en Marcos 16:17, Yeshua said, Yahusha dijo, "These signs shall accompany estas señales seguirán the ones who believe. a los que creen In my name en mi nombre. they shall cast out demons. Echarán fuera demonios. Hallelujah.
And did you notice ¿Y sabían ustedes casting out demons was the first thing in the list? que el echar fuera demonios era lo primero en la lista? What he did not say Lo que no dijo él, was, oh, if they have demons, oh, si tienen demonios, just get them saved simplemente and be redímanlos done with it. y acaben con ello. He did not say that. Él no dijo eso. So we have to understand Así que tenemos que entender that demons and witches que los demonios y brujas only respect solo power. respetan poder. Hallelujah. That's not to say we should want just power, Eso no es para decir que debemos de querer poder simplemente, but Yeshua's heart pero el corazón de and Yahusha truth y su emet, su realidad, to save the lost. para rescatar a los perdidos. In a deliverance session, En una sesión de desencadenación, if I have time, si yo tengo tiempo, when I pull up a witch, cuando levanto a una bruja o extraigo a una bruja de la persona, I will offer them salvation. les ofrezco la redención. Because maybe that witch is hurting. Porque quizás esa bruja está doliendo. Broke. I will ask her, why did you become a witch? Le pregunto, ¿por qué te hiciste una bruja? Because sometimes witches, they beat up on each other. Porque a veces las brujas se golpean una a la otra. It's not easy being a witch. No es fácil ser una bruja. I mean, a lot of times they will not give it up. Muchas veces no lo quieren dejar. But sometimes they do. Pero a veces sí. So I will try. Así que lo intento. But I also understand Pero igual entiendo. that they may come in as wolves in sheep's clothing. Que vengan como ovejas cubiertas de, como lobos cubiertos de ovejas o disfrazados de ovejas. So like I have to test the demons, Así que tengo que probar a los demonios. I test the witches. Pruebo a las brujas. So what are some specific ways to protect against witches? Así que ¿cómo son maneras específicas de protegerse uno en contra de brujas o brujos? Number one, Primero, pray the blood orar la sangre of Yeshua de Yahusha over your dreams sobre tus sueños before you go to bed. antes de irte a dormir. Number two, Segundo, when you wake up, cuando despiertas, pray that if you made orar que sí hiciste any contracts algunos contratos with the enemy, con el enemigo, even unknowingly, aún sin saberlo, that you repent que te arrepientes and cover all contracts y cubres todos los contratos in the blood of en Yeshua. la sangre tam de Yahusha. Number three, Tercero, cut all silver cords corta toda cuerda de plata and ley lines y líneas de conexión before you go to bed. antes de irte a dormir. Now these are lines that help the demons find us. Estas son líneas que ayudan a los demonios a encontrarnos. So a lot of times there will be they're kind of like highways, Son como conexiones en las carreteras. or I don't know, I kind of see them like repelling, demons repelling. Es como los demonios avanzar y seguir ciertas líneas de guías. And they will usually connect places of evil. Y usualmente conectan lugares de maldad. So if there's a drug house, Así que si hay una casa de drogadicción and there's a place of prostitution, y un lugar de a prostitución mile away, a una milla de lejos, de distancia, there could be a ley line. quizás hay una línea de conexión. So I reroute Así que yo reconecto the ley lines las líneas de conexión that come to me. que vienen a mí. I route them to the feet of Jesus. Las reorganizo que vayan a los pies de Yahusha. So I can see that demon now, just like, yep, I'm riding. I'm almost there. So I like to have fun with them, as you can tell. Yeah. Así que me gusta divertirme con estas cosas. Number 4, Cuarto,
Pray over your food. Ora por encima de tu comida. Whether you're in a restaurant Estés en un restaurante or even over the groceries you bring home. y aún por encima de las compras que traigas a tu casa. Number 5. Quinto, Pray the fire of Yah ora que el fuego de Yahuwah over yourself, encima de ti o sobre ti, over your house, sobre tu casa. and shut down all Y frequencies cierra todas frecuencias around you to the enemy. a tu alrededor al enemigo. Because when we see each other, that's a frequency. Cuando nos vemos el uno al otro, eso es una frecuencia. If you hear, that's a Si frequency. oyes algo, es una frecuencia. So I do this every night. Así que yo hago esto cada laila, And I cada noche. have prayers on my website Tengo oraciones en mi página as web I cover many other aspects. al cubrir muchos otros aspectos. Number 6, Número 6. pray that you'll be hidden Ora que estés escondido in the Messiah. en el Mesías. That is per Colossians Eso es de acuerdo a Colosenses 3 verse 3. 3:3. Number 7, Número 7. repent Arrepiéntete and get deliverance y consigue desencadenación as part of your spiritual maintenance como parte de tu mantenimiento espiritual to close any open doors para cerrar cualquier apertura that you may have. que quizás tengas. Because if you have a spirit in witchcraft in you, Si tú tienes un espíritu de brujería en ti, you will draw others to you atraerás a otros a ti that also have witchcraft. que iguales tienen a brujería. Okay, starting to wind it down. I'm just going to say lastly, Y por último quiero decir, if you are a witch, si tú eres bruja o brujo, Yeshua died for you, Yahusha murió por ti, but you have to appropriate pero tienes que apropiar or respond o appropriately responder apropiadamente to his word. a su palabra. I know many of you may be hurting, Sé que muchos de ustedes quizás estén dolidos or that you dolidos, may not understand his word. o que quizás no entienden su palabra, But I ask you to seek his truth. pero les pido que busquen su His realidad. truth Su realidad. is not always on the surface. No siempre está en la superficie. Sometimes you have to dig for it. A veces tienes que excavar por ello. And it may not make sense to you now. Quizás no sea entendible para ti en este momento, But I ask that you would turn to him, pero les pido que vayan a él, volteen a él, as he does love you. ya que él los ama. I've spoken to many witches, He hablado con muchos brujos and many of them are scared to get out y muchos de ellos tienen temor de escapar, from doing witchcraft de hacer brujería, because they feel that they're in danger, porque sienten que están en peligro, that the leader of their coven que el líder de su convenio o su or asamblea a demon o un demonio will attack them. les va a atacar. As long as you are still living Siempre y cuando sigan viviendo and have breath, y tienen respiro, Yeshua will accept you Yahusha les aceptará if you repent. si se arrepienten. And if you have trouble Y repenting, si tienen problemas con el arrepentimiento, he will help you with that too. les ayudará con eso de igual manera. When you do witchcraft, Cuando hacen hechicería, it may seem like you are getting what you want, quizás aparenta ser que estás consiguiendo lo que quieres and that the demons or forces y que los demonios o las fuerzas are serving you. te están sirviendo a ti. But once you get in too far, Pero una vez que entras muy lejos, they will change the rules of the game, cambiarán las reglas del juego and you will be serving y them. tú les estarás sirviendo a ellos.
The demons don't care about you, A los demonios tú no les importas, as their purpose is to kill, ya que su propósito es matar, steal, robar and y destroy. destruir. But Yeshua Pero Yahusha has a purpose tiene un propósito and destiny for you y un plan para ti, to give your life meaning, de darle significado a tu vida. peace, Shalom, calma, joy, júbilo, happiness, alegría and righteousness. y rectitud. But again, if you have any questions, Pero una vez más, si tienes algunas preguntas, please come to my por website favor vengan a mi página web at en www.walkwithyah.com. www.walkwithyah.com. So I know we're coming to an end. I just wanted to ask quickly, Sí. does anyone have any questions? Yo sé que estamos viniendo al final. Designated Quiero this time. preguntar si alguien tiene Q&A. Real quick, preguntas. got it. Okay. Oh, good. Okay. Question? Well, you guys believed everything Well, I we said. we have a That's few awesome. questions, so. I have- Might as well I have a be first. comment or What's- two comments. Yeah, what's your comment? When you said that they go hunting for souls, cuando usted dijo que van en casa de almas, I recalled Genesis 10:9. Me acordé de Génesis 10:9 where it says, and Cush, well, I'm going to read from 8. Voy a leer de Génesis 10:8 y 9. Genesis 10:8 and 9. And Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one on the earth. Y Cush engendró a Nimrod, comenzó a ser un poderoso en la tierra. He was a mighty hunter before the face of Yahuwah. Era un cazador poderoso delante del rostro de Yahuwah. That is why it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the face of Yahuwah. Por eso se dice a un Nimrod, el cazador poderoso delante del rostro de Yahuwah. He was hunting souls. Wow. Estaba cazando almas. Yeah. Like I said, I'm sure there's a lot more there, but that's good. Yes. I like that. And the second thing that I've been learning, la segunda cosa que he estado aprendiendo, you said that deliverance is now, once you know about it, it's a way of life. Una vez que aprendemos de la liberación es una manera de vivir. So just like when we first come to Yahusha, we do an initial immersion. Así como cuando venimos a Yahusha, hacemos una inmersión inicial. That it doesn't have to stop there. In fact, it should not stop there. We have to continually be doing it. No debe de parar ahí. Tenemos que hacer inmersiones frecuentemente. Because we do it in the physical, we have to do it in the spiritual. The physical imitates the spiritual, not the other way around. Lo físico imita lo espiritual y no de la otra manera. And another thing that the Ruach has been showing me, otra cosa que la Ruach me está enseñando es demonic activity. Even though I know voodoo works with water, but they don't really like water, pure, clean water. Yes. Que aunque el voodoo trabaja con el agua, a la actividad demoníaca no le gusta el agua pura y limpia. It's told to get immersed frequently after you do deliverances because a lot of that falls off with the water. Esto va a ser desencadenación con las aguas porque mucho de eso se cae con el agua. I understood the English part of that. To- Don't let my looks fool you. Yeah. Don't look at me from the outside. Look at me from the, yeah. So one thing I wanted to, and I kind of skipped over it, I glossed over it. Una cosa que quiero agregar y que me brinqué, In 1 Peter 1, en primera de Pedro 1, starting with verse 10, comenzando con el verso 10, it was talking about how the angels estaba hablando de cómo los ángeles, Malachim, bring us messages, nos traen mensajes and they long to look into y añoran escudriñar o ver these messages, estos mensajes or what are the effects of those messages. o los efectos de esos Yeah, mensajes. what's going to happen now? ¿Qué va a pasar en este momento? What that tells me is Lo que eso me dice es que the angels los ángeles, and the Malachim demons, y los demonios they don't know everything. no lo saben todo. They are trying to figure out Están intentando averiguar Yah's creation la creación de Yahweh, entenderla, as we are. así como nosotros. And so they're doing experiments and Por lo tanto, están haciendo experimentos.
and they share things with some humans. Y comparten algunas cosas con algunos demonios. And for a long time, Y por largo tiempo, the people in the church la gente en la iglesia have stayed away from the supernatural. se han desviado, mantenido lejos de lo sobrenormal. And what has happened Y lo que ha acontecido is that all the witches, es que todos los brujos they had no bounds. no tuvieron ningunos límites. Nothing to keep them Nada que los mantuviera from learning de aprender how the spirit world cómo es que works. funciona el mundo espiritual. So they are pretty convinced Así que ellos están muy convencidos that we don't know what we're que doing. nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. But Pero Father Yah Abba Yahuwah has many tricks up under his sleeve. tiene muchas cosas escondidas, Things he has not made known yet. cosas que no ha manifestado That he's todavía revealing to us. y que nos está revelando. And many times the demons and the witches Y muchas veces los demonios, las brujas, are blinded by their pride and darkness. son encegados por su orgullo, las tinieblas. So even in some of the sessions we had over the past few days, Así que aún en algunas de las sesiones que tuvimos en los últimos cuantos yamim, they would say, "You can't cast me out." me decían, no puede echarme fuera. You know, and at one point in time, I think they knew that I could cast them out, En algún momento creo que sí sabían que sí los podía echar fuera, but they didn't want to say that. pero no querían decirlo. So they were like, "Well, we want to go anyways." Así que decían, pues al fin que ya ni nos queríamos ir. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yes, sir. Most often, Muy frecuentemente, I don't remember dreams. yo no me acuerdo de sueños. This morning, Esta mañana I had a dream tuve un sueño that where I was working, que donde yo estaba trabajando, since retired, where I was working, donde yo estaba trabajando, there were 5 people whom the boss canned habían because 5 they were- personas because they were doing crack. a quien corrió el jefe porque estaban haciendo crack o usando cocaína, They crack. were standing outside the door, Estaban fuera de la entrada and he had them by the ankles, y los tenía por los Shaking tobillos, them out. sacudiéndolos. Oh, wow. and then I Y pregunté asked about my brother. acerca de mi hermano. Was he among those? ¿Estaba él